एटी बगुली आउ ता छुआ एटा बालाबारी सरकारी उपरा विद्यालय मतगजपुर ब्लॉक तिर्तोल जिला जगतसिंहपुर। यार को नई नई की रास्ता गौरा बोधे सियाड़े चरुच तर गाई बाड़िया सरला गाई बंधा बंधी एबे देखिया सत्संग बिहार आ आ काली आ आ आ आ हेलो सांग माने केमती अछंती आपण माने भलरे अछंती तो सेमती भलरे रुहंतु सब बेले भलरे रुहंतु। आज आसतु गोटे नुआ ब्लॉग रे आम देखा गाई लौटा पड़िया को जाइए गाई नौटे दे आसवा गाई चरुचंती देखा आम नईकूल पड़िया मतगजपुर यूपी स्कूल पछपट स्कूल पड़ियाटा किपरि देखी आसवा। बो मेघ पकईलानी मु जाऊँगी गाई बाड़े देवा बाड़े देवी चरियो चरियो नल नहीं आसबि आउ एबे जाऊँगी गाई बाड़िया को नईकूल को आम टुमुणी की एटी बगुली आउ ता छुआ बगुली ठिया है ता छुआ क्षीर खाई जाऊ ठार आम दुईला को आम क्षीर दौनु बगुल कालिया छुआटा चलो ये पिटेणा रे गाई बाड़िया हे खुंट एबे मु बंध उपर तलू को गड़ुची नईकूल आड़क रास्ता देखा देखु नईकूल को रास्ता गाई आम से बंधा चलो एटा बालाबारी सरकारी उपरा विद्यालय मतगजपुर ब्लॉक तिर्तोल जिला जगतसिंहपुर। यार को नई की रास्ता ए नईकूल आमर स्कूल से स्कूल स्कूल पछपट पड़िया आईटा पड़िया रे गाई बंधा सब आम गाई से बंधा टुमुणी की एठू आनी एठी बांधिया ए जगार एबे मु एठी गाई की बाड़ेली चरुची एठी बे आउटे सियाड़ को घुंचे की बाड़िया ये चरियो से पट्टा चरियो घास भल है खाई से थाऊ ये थाऊ देखिया
ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଈ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ଏଠି ସବୁ ଚଗଲେ ପଳିଆ ପଳିଆ ଆ ଚଗଲି ସେପଟେ ଚରୁଛି। ସେ ଚରୁଛି। ଏଠି ଟୁମଣି ଆଉ ସଉରା ଚରୁଛନ୍ତି। ଗୌରାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗୌରାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗୌରା ବୋଧେ ସିଆଡ଼େ ଚରୁଛି। ଏଇଠି ଚରୁଛି ବୋଧେ ଗୌରା, ଦେଖାଯାଉନି। ହଉ ଆମ ନଈ କୂଳଟା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଇକା ନଈ। ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ପାଇକା ନଈ। ପଠା ଏମିତି ନାଗିଛି ଏମିତି ଯାଇକିରି କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠା ନଈ ପଠା। କେତେ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଗାଈ ଚରିବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପୁରା ବହୁତ ଗାଈ ଆସି ଚରିବେ ଏଠି। ଆମ ଗାଁ ଗାଈ ଆଉ ଦିଟା ଗାଁର ଗାଈ ଆସି ଏଠି ଚରିବେ ଆଉ। ଏଥର ଗାଈ ବାଡ଼ିଆ ସରିଲା, ଗାଈ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରିଲା। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିକିରି ଗାଈକି ନେଇଯିବା। ଗାଈ ପୁରା ଚରି ଚରି ପେଟ ଫୁଲ କରିକି ଚରିବେ ଆଜି ଗାଈ। ଆଜି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି, ମେଘ ଯଦି ଜୋରରେ ହେଲା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ମେଘ। ଟିକେ ଯଦି ଜୋର ମେଘ ହେଲା ତାହେଲେ ଆସିକି ଗାଈକି ନେଇଯିବା। ଆମ ନଈକୂଳ ଏପଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲା ରାସ୍ତା, ବାଲି ନିଅନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏବେ ଦେଖିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ଆମ ମତଗଜପୁରର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଏ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ପୁରା ଭିତର ବାହାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଈ ବାନ୍ଧିକିରି ଆସିଲି ନଈ କୂଳରୁ। ଗାଈ ପାଲଟେଇକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଗୁଲି ତା ଛୁଆ ଯାଇକି ସେପଟେ ବାଉଁଶ ସେପଟରେ ମାରିଲାଣି। ଗୋବର ଖାତ ଅଛି, ଗୋବର ଖାତରେ ପଡ଼ିଯିବ କି। କାଳି ପଳିଆ ଆ କାଳି ପଳିଆ ଆଇଲୋ ପଳିଆ
କାଳି ଆ ପଳେଆ 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 ସେପଟୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଖାଇଯା ମା କତରୁ କାଳି ଆଉ ତା ମା ବଗୁଲି ରୋଷେଇ ସଇଲାଣି ଆଉ କଣ ଅଛି ये ଶାଗ ନା ପୋଇ 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 ଶାଗ ଭଜା ତରକାରୀ ପୋଇ ରାଇ